ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಶುಭ ಗುರುವಾರ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಯರ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. 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 ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। 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 श्रीराम राघवेन्द्राय नमः।
श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः।
श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः।
श्रीराम राघवेन्द्राय नमः। श्रीराम राघवेन्द्राय नमः।